हजरत उस्मान रजिहल्ला अनहुଙ୍କ विरुद्ध जो उपद्रव सृष्टि होता ताहार चर्चा अब्याहत रही ए संक्रांत में हजरत मुस्लिह मऊद रजिहल्ला अनहु अतिरिक्त चर्चा करिसेंती एवं अधिकांश उदाहरण आपण तब्रीर नामक पुस्तक उद्धृत करी यार विश्लेषण करिसेंती किंबा तदनुजाई निजस्व चिंताधारा को उपस्थापित करिसेंती। हजरत मुस्लिह मऊद रजिहल्ला अनहु कहती जे यही तीन जन व्यक्ति अर्थात मुहम्मद बिन अबू बकर, मुहम्मद बिन हुजैफा एवं अम्मार बिन यासिर आदि विद्रोह मानक कथारे पड़ी सेमानक सहित सामिल हो जाइथिले। एमानक व्यतीत मदीनार अन्य व्यक्ति माने और साहाबा माने सही विद्रोही मानकर सहानुभूतिक नथिले कि सेमानक सहित सामिल नथिले, बरं प्रत्येक व्यक्ति माने यही विद्रोही को अभिशाप देउथिले एवं एमानकु निंदा भी करुथिले। सही विद्रोही हस्तरे कौनसी क्षमता नथिला कि सेमाने कौनसी व्यक्तिर निंदा को भ्रूक्षेप करुनथिले। दीर्घ 20 दिन धरी यही विद्रोही माने हजरत उस्मान रजिहल्ला अनहुଙ୍କ खिलाफतरू गादीच्युत कराइबा पई आप्राण उद्यम करथिले, किंतु हजरत उस्मान रजिहल्ला अनहु स्पष्ट भाव में खिलाफत को त्याग करिया को प्रत्याख्यान कर देइथिले एवं हजरत उस्मान रजिहल्ला अनहु कहिले अल्लाह ताला मते जो वस्त्र पिंधाइछंती ताहाको मु ओल्हाई पारिबे नहीं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धर्म को मु असहाय रूपे छाड़ी पारिबे नहीं, जहाँ इच्छा होची से अन्य उपर अत्याचार करू। हजरत उस्मान रजिहल्ला अनहु से विद्रोही उपद्रवी मानकु बुझाइले जे यही विद्रोहमूलक परिवेशरू सेमाने निवृत्त रुहंतु। हजरत उस्मान रजिहल्ला अनहु कहिले आज यही विद्रोही माने उपद्रव सृष्टि करुछंती एवं मो जीवन एवं खिलाफत प्रति वितृष्णा भाव प्रदर्शन करुछंती, किंतु सेमाने स्मरण रखंतु जे जेतेबेले मु एही दुनिया रे नथिबी सेतेबेले सेमाने एही इच्छा प्रकाश एवं अफसोस करिवे जे एपरि हुंता कि हजरत उस्मान रजिहल्ला अनहुଙ୍କ खिलाफत रे गोटिए दिन गोटिए वर्ष पलटि जाता एवं से आम्भमानक ठारू शीघ्र विदाय न नियंते, कारण से कहिथिले मो परे विद्रोही माने अत्यंत विभत्स कांड भिवाइबे एवं लोकमानकर अधिकांश अधिकार नष्ट होइजिवो एवं प्रशासनिक स्तर रे परिवर्तन देखाजिवो। अतएव बन्नु उमैया काल रे खिलाफत प्रशासनिक स्तर को रूपांतरित होइथिला एवं सेही उपद्रवी विद्रोही मानकु एभली शास्ति मिलला जे सेमाने निजर समस्त उपद्रव और विद्रोह को भूलीगले। से जहाँ होना कहीं 20 दिन बीतीजा पर से उपद्रवी विद्रोही मानकु चिंता घाला जे हजरत उस्मान रजिहल्ला अनहुଙ୍କର संक्रांत रे यथाशीघ्र कौन निष्पत्ति ननेले अन्य प्रदेशरू सैन्य दल आसी आम मानकर कुकर्मर दंडरे दंडित करिवे। सही विद्रोही माने भल भाव में जानिथिले जे आमे माने असद मार्ग अच्छु एवं संख्यागरिष्ठ मुसलमान माने हजरत उस्मान रजिहल्ला अनहुଙ୍କ सपक्षर अछंती। तेणु सही विद्रोही माने हजरत उस्मान रजिहल्ला अनहुଙ୍କୁ घरू बाहर देले नहीं एवं हजरत उस्मान रजिहल्ला अनहुଙ୍କର खाद्यपेय पदार्थ को मध्य हजरत उस्मान रजिहल्ला अनहुଙ୍କ घर को पहुँचाइबा देले नहीं। से माने यह मने कले जे बोधहुए एपरी करबा द्वारा हजरत उस्मान रजिहल्ला अनहु बाध्य होई सेमानकर दाबीगुड़ी को ग्रहण करिनेबे, किंतु हजरत उस्मान रजिहल्ला अनहु अल्लाह ताला मोते जो वस्त्र पिंधाई मु ताहाकु किपरि ओल्हाई पारिबी। से जहाँ होना कहीं मदीनार प्रशासनिक दायित्व एवं विद्रोही हस्ते ही रही एवं सेमाने मिश्रीय सैन्य दल सहित मिसी गाफिक को निजर नेता रूपे ग्रहण कर कहवाकू गले सेतेबेले मदीनार शासक गाफिक ही थिला एवं कुफा सैन्य दलर नेता अस्तर थिला एवं बसरा सैन्य दलर नेता हकीम बिन जबला थिला। हकीम बिन जबला ही सही डाकू अटे जहां हजरत उस्मान रजिहल्ला अनहु बसरारे नजरबंदी या कारारोध करने आदेश देइथिले। यही हकीम बिन जबला बसरार नेता हो जाइथिला। अतएव गाफिक एवं अस्तर उभय हकीम बिन जबला पई काम करुथिले। हजरत मुस्लिह मऊद रजिहल्ला अनहु कहती जे यही उदाहरण यह प्रमाणित होईगला जे उक्त उपद्रव पछरे यही मिशरीय माने ही थिले जहां सहित अब्दुल्ला बिन सबा काम करुथिला। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहाबा माने निज घरे गृहबंदी परि जीवन अतिबाहित करुथिले किंबा ता पछरे गाफिक पछरे नमाज पढ़िया को बाध्य थिले। मस्जिद नबी रे गाफिक नमाज पढ़ाउथिला। जे पर्यंत से ही विद्रोही माने हजरत उस्मान रजिहल्ला अनहुଙ୍କ घरर घेराव करि नथिले से पर्यंत से माने अन्य लोक मानक प्रति कठोरता अवलंबन करू नथिले, किंतु हजरत उस्मान रजिहल्ला अनहुଙ୍କ घरर घेराव करिवा परे से ही उपद्रवी माने अन्य लोक मानक ऊपर मध्य कठोरता करने को आरंभ कर देइथिले।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦିନା ମୁନୱରା ଶାନ୍ତିର ପୀଠ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ମଦିନାବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ଗାରିମା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଘରୁ ଅସ୍ତ୍ରବିହୀନ ହୋଇ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୁକାବିଲା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ହତ୍ୟା କରିଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଲୋକମାନେ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଅନ୍ହୁଙ୍କ ଘରର ଘେରାଉ କଲେ ଏବଂ ଗୃହକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ନିଜର ଏକ ପଡ଼ୋଶୀ ବାଳକକୁ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ହଜରତ ଅଲି, ତଲ୍ହା, ଜୁବେର ଏବଂ ଉମ୍ମୁ ହାତୁଲ ମୁମିନିନ୍ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଏହି ଉପଦ୍ରବୀମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଅନ୍ହୁ ଏହି ସାହାବାମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ଆପଣମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଅନ୍ହୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହଜରତ ଅଲି ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେହି ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କଲେ କି ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛ, ତୁମମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଆଚରଣ ନା ବିଶ୍ୱାସକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି ଓ ନା ଅବିଶ୍ୱାସୀକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି। ରୋମ୍ ଏବଂ ଇରାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଏଭଳି ଆଚରଣ ଇସଲାମୀୟ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଆଚରଣ କଦାପି ଉଚିତ ବୋଲି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ହଜରତ ଉସ୍ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟପେୟ ପଦାର୍ଥ ଅଟକାଅ ନାହିଁ। ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଅନ୍ହୁ ତୁମମାନଙ୍କର କି ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଏବଂ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଉଚିତ ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛ? ହଜରତ ଅଲି ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଅନ୍ହୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ସେହି ବିଦ୍ରୋହୀ ଉପଦ୍ରବୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଲେ ଯେ ଯାହା ହେଉ ପଛେ ଆମେମାନେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟପେୟ ପଦାର୍ଥ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରକୁ ସେହି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ହଜରତ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ወሰଲ୍ଲମଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରୀ, ରିକ୍ତାଧାରୀ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ ହଜରତ ଅଲି ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଅନ୍ହୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପୁରା କହୁଥିଲେ ଯେ ହଜରତ ଅଲି ହେଉଛନ୍ତି ହଜରତ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ወସଲ୍ଲମଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ସେହି ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏଭଳି ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ପରେ ମନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ରହୁନାହିଁ। ହଜରତ ଅଲି ଯିଏ ହଜରତ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ସତ୍ୟର ସମର୍ଥନକାରୀ ଏବଂ ହଜରତ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ପରିବାରର ଆନ୍ତରିକତା ସକାଶେ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ଉପଦେଶର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଇ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଅନ୍ହୁଙ୍କ ଘରର ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହଜରତ ଅଲି ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଅନ୍ହୁଙ୍କୁ ଏପରି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଉମ୍ମୁ ହାତୁଲ ମୁମିନିନ୍ ୟା ବିଶ୍ୱାସକାରୀମାନଙ୍କର ଜନନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉମ୍ମେ ହବିବା ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଅନ୍ହୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଏକ ଗଧ ଉପରେ ଆରୋହଣ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଜଳସ୍ଥଳୀ ଧରି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉମ୍ମେ ହବିବାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଥିଲା ଯେ ବନୁ ଉମେୟାଙ୍କର ଅନାଥ ବିଧବାମାନଙ୍କର ଓସିୟତ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଅନ୍ହୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଉମ୍ମେ ହବିବା ଯେତେବେଳେ ଏହା ଅବଲୋକନ କଲେ ଯେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଅନ୍ହୁଙ୍କ ଜଳକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଅନ୍ହୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ କାଳେ ଏହି ବିଧବା ଏବଂ ଅନାଥମାନଙ୍କର ଓସିୟତ ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଉମ୍ମେ ହବିବା ଏହା ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ମତେ ସେହି ଓସିୟତ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ନିଆଯାଉ, ଅନ୍ୟଥା ସେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଅତଏବ ଯେତେବେଳେ ସେ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଅନ୍ହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉମ୍ମୁଲ ମୁମିନିନ୍ ଉମ୍ମେ ହବିବା, କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଏହାକୁ ଖାତିର କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଉମ୍ମେ ହବିବାଙ୍କ ଗଧକୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉମ୍ମେ ହବିବା କହିଲେ, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଏଥିପାଇଁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ଯେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନାଥ ଓ ବିଧବା ତଥା ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଓସିୟତ ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇଯାଉ, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂରକ୍ଷିତ ଯେପରି ହୋଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସେହି ହତଭାଗ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ହଜରତ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କର ପବିତ୍ର ପତ୍ନୀକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ, କହି ତାଙ୍କର ଗଧ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଗଧ ଉପରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା
ପଲାଣର ଦଉଡ଼ିକୁ କାଟିଦେଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ପଲାଣିଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ହଜରତ ଉମ୍ମେ ହବିବା ତଳେ ଖସି ପଡ଼ି ସେହି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପେଶି ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ମଦିନାବାସୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଉମ୍ମେ ହବିବାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଏହା ହେଉଛି ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କର ସେହି ଆଚରଣ ଯେଉଁ ଆଚରଣ ସେମାନେ ହଜରତ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸଲ୍ଲମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉମ୍ମେ ହବିବାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ହଜରତ ଉମ୍ମେ ହବିବା ହଜରତ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸଲ୍ଲମଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ 15-16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରହର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ବିରହର ଏହି 15-16 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଉମ୍ମେ ହବିବାଙ୍କ ପିତା ଯିଏ ଆରବର ଅଧିପତି ଏବଂ ମକ୍କାର ଜଣେ ରାଜାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖୁଥିଲେ, ସେ ଏକ ବିଶେଷ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଦିନା ଆସିଥିଲେ। ସେ ଉମ୍ମେ ହବିବାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଲା। ଅତଏବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କ ପଲଙ୍କରେ ବସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେତେବେଳେ ଉମ୍ମେ ହବିବା ପଲଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଛା ହୋଇଥିବା ହଜରତ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸଲ୍ଲମଙ୍କ ବିଛଣାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପିତା ଅପବିତ୍ର ତଥା ଅବିଶ୍ୱାସକାରୀ ଥିଲେ। ଅପବିତ୍ର ପିତାଙ୍କ ଶରୀର ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାବହଙ୍କ ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଯେପରି ସ୍ପର୍ଶ ନ କରୁ, ସେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଥିବାର ଆଦୌ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବିଛା ହୋଇଥିବା ହଜରତ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸଲ୍ଲମଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ନିଜ ପିତାକୁ ବସିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ହଜରତ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸଲ୍ଲମ ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ। ଅତଏବ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଶୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ହଜରତ ଉମ୍ମେ ହବିବା ହଜରତ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸଲ୍ଲମଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ହଜରତ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸଲ୍ଲମଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରର କିପରି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଉପଦ୍ରବୀ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ହଜରତ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸଲ୍ଲମଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହଜରତ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸଲ୍ଲମଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ତଥା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ଅବୋଧ ଓ ମୂର୍ଖ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ହଜରତ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸଲ୍ଲମଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାଚାରିଣୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ସଠିକ୍ ନଥିଲା। ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଆନହୁ ବନୁ ଉମୈୟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ୱଲି ୟା ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ। ସେହି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଓ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହଜରତ ଉମ୍ମେ ହବିବାଙ୍କର ଭୟଭୀତ ହେବା ସଠିକ୍ ଥିଲା, କାରଣ ଅନାଥ ଓ ବିଧବାମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଯେପରି ନଷ୍ଟ ନ ହେଉ ସେହି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ହିଁ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦାବିର ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ହଜରତ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವସଲ୍ଲମଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରେମ କରୁ। ସେହି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ହିଁ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମର ସର୍ବନାଶ ଘଟାଇଥିଲେ, ନା କି ହଜରତ ଉମ୍ମେ ହବିବା ମିଥ୍ୟାଚାରିଣୀ ଅଟନ୍ତି। ସୁତରାଂ ହଜରତ ଉମ୍ମେ ହବିବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅସଦାଚରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାହାର ସୂଚନା ମଦିନାବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ ସାହାବାମାନେ ଏବଂ ମଦିନାବାସୀମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହା ମନେ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିତର ଆଶା ରଖିବା ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। ହଜରତ ଆଇସା ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଆନହୁ ସେହି ସମୟରୁ ହିଁ ହଜ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ହଜରତ ଆଇସା ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଆନହୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରକାଶ କଲେ କି ଆପଣ ଯଦି ଏହିଠାରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଉପଦ୍ରବକୁ ରୋକିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ହଜରତ ଆଇସା ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଆନହୁ ଏହି କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଚାହୁଁଅଛ ଯେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅସଦାଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଯେଉଁଭଳି ଅସଦାଚରଣ ସେମାନେ ହଜରତ ଉମ୍ମେ ହବିବାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ? ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ମୁଁ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କାରଣ ସେ ହଜରତ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವସଲ୍ଲମଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନିଧି ଥିଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଏହିଭଳି ଆଚରଣ ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ? ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ଉପଦ୍ରବୀମାନେ ନିଜ ଉପଦ୍ରବରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ପରିଣତି କ'ଣ ହେବ। ହଜ୍ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଉ ଯାଉ ହଜରତ ଆଏଶା ଏହି ଯୋଜନା ପାଞ୍ଚିଲେ ଯେ ସେ ନିଜର ଅନୁଜ ଅର୍ଥାତ୍ ସାନ ଭାଇ ଯାହାର ନାମ ମୁହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଅବୁ ବକର ଅଟେ ତାହାକୁ କହିଲେ ଯେ ଚାଲ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ହଜ୍କୁ ଚାଲ। ହଜରତ ଆଇସା ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଆନହୁଙ୍କ ଭାଇ ନିଜର ଅଜ୍ଞାନତା, ବାଳୁତାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ।
अतएव आयशा रजिहल्लाहु अन्हुंकर भाई हज जावाकू असहमति प्रकाश कला। हजरत आयशा रजिहल्लाहु अन्हु कहले मु कौन बा करिबी, मु निरुपाय, मो द्वारा जदि संभव होई पारि थांता ताहले मु एही विद्रोही माननकू सेमानक योजना रे कदापि सफल हेबाकू दियंती नहीं। हजरत आयशा रजिहल्लाहु अन्हु तो हज पई बा चली गले एवं किछि साहाबा मानकू छाड़ी अन्य केतक साहाबा मानक द्वारा संभव होई पारला सेमाने मध्य मदीनारू बाहरी आस्थिले एवं मदीनारू प्रस्थान कले एवं अन्य बड़ बड़ साहाब माने निज घरे बसी रहिले। परिशेष रे हजरत उस्मान रजिहल्लाहु अन्हु मध्य अनुभव करि पारले जे यही लोक मानकर आगरे विनम्रता प्रदर्शन कले एमाने आउ मानिबे नहीं। तेणु से समस्त प्रदेश नारे एक पत्र प्रेरण कले। जो पत्रर सारांश यह थिला जे हजरत अबू बकर रजिहल्लाहु अन्हु और हजरत उमर रजिहल्लाहु अन्हुଙ୍କ ପରେ कौनसी व्यक्तिर इच्छा किंबा आग्रह पूर्वक मोते सही लोक मानक मध्य अंतर्भुक्त करा जाइथिला जो लोक मानक अधीन रे खिलाफतर दायित्व न्यस्त होइथिला। यह पर मोर अनिच्छा किंबा प्रश्न सत्वे मु खिलाफत पर निर्वाचित हेली एवं अहरह भाव से ही कार्य करुथिली जो कार्यगुड़िक मो पूर्व खलीफा माने करुथिले एवं मु मो पक्षरु कौनसी विद्वत किंबा नूतन आहृत रीति बाहर करी नहीं। बरं केतक लोक मानक मनरे मंदतार बीज बपन करागला एवं दुष्टटा बसा बांधि नेला एवं सेमाने मो विरुद्ध रे षड़यंत्र करने को आरंभ करदेले। सेमाने लोकंक आगरे गोटे कथा प्रकाश कले एवं मनरे आउ गोटे कथा रखिले। सेमाने मो उपरे सही प्रकार लांछना लगाइबा आरंभ करदेले जो प्रकार लांछना सेमाने मो पूर्व खलीफांक ऊपर लगाइथिले अर्थात विद्वत। किंतु मु ए सबु लांछना को जानिबा सत्वे नीरव रहिली एवं एही लोक माने मो दयार अवैध लाभ उठाई दुष्टतारे आहुरी आगको बढ़ी जाइथिले। परिशेष रे कुफार मानक प्रति सेमाने मदीना उपरे आक्रमण करदेले। अतएव आज जदि लोक माने किछि करि परिबे ताहाले साहाय्य व्यवस्था अवश्य करंतु। सेहीपरि हजरत उस्मान अन्य एक पत्र रे हज को आसुथिबा हज यात्री नाँ रे लिखिथिले। एही हजर यात्री माने किछि दिन पर मक्का को हज पई जाइथांते। सही हज यात्री नाँ रे आपण उक्त पत्रटी लिखिथिले जो पत्रर सारांश यह थिला जे हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु कहंती जे मु आपण मानकू अल्लाह ताला आड़कू दृष्टि आकर्षण करुछि एवं ताहाक पुरस्कार संपर्क रे स्मरण कराई देउछि। वर्तमान केतेक लोक माने उपद्रव करुछंती एवं इस्लाम मध्यरे मतभेद सृष्टि करिया पई आप्राण उद्यमरत। किंतु सही उपद्रवकारी माने यह भाबिले नहीं जे खलीफा अल्लाह ताला सृष्टि करती। जेपरिक अल्लाह ताला सूरा नूर आयत संख्या 56 रे कहती जे व आदल्लाहुल लजीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहाति ला यस खलीफहुम फिल अर्ज। अर्थात तुम्हानक मध्यनु जो माने विश्वास करिसेंती एवं उचित कर्म करिसेंती अल्लाह ताला सेमानक सहित अंगीकार करिसेंती जे से सेमानक भूपृष्ठ रे अवश्य खलीफा करिवे। सेही विद्रोही माने ए कथा को भ्रुक्षेप करती नहीं। सेही मानक उद्देश्य रे ही अल्लाह ताला कहती जे वातशिमु बेहब लिल्लाहि जमिया। अर्थात तुम्हें माने समस्त अल्लाह तालांकर रुज्जु को दृढ़ भाव धारण करो। एतत्परे हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु आपत्तिकारी को कहले जे हे लांछनकारी माने मु तुममानकर लांछना को स्वीकार करुछि एवं तुममानकु अल्लाह तालांकर एही आदेश संपर्क रे कहि रखुछि जे या अय्युहल्लजीना आमनु इन जाकुम फासिकुन बिन वैन फत्तबयून। अर्थात हे विश्वासकारी माने जदि तुममानकर निकटकू कौनसी भ्रष्टाचारी कौनसी गुरुत्वपूर्ण संवाद घेनी आसे तेबे तुम्हें माने ताहार सत्यासत्य पुंखानुपुख परीक्षा कर। यह पर हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु कहले किंतु तुम्हें माने ताहा कल नहीं कि मो बयत को सम्मान जणाइल नहीं। किंतु अल्लाह ताला निजर वार्तावहक संपर्क रे कहंती इन्नल्लजीना युबयुनका इन्नमा युबुनुल्लाह। अर्थात जो माने शपथपूर्वक तुम्भर अनुगत्य स्वीकार करती से माने केवल अल्लाहंकर ही अनुगत्य स्वीकार करती। हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु कहले मु हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमकर उप अटे अर्थात मुख्यमंत्री अटे। अर्थात उक्त आदेशटी
ଏବଂ କଥାଟି ମୋ ଉପରକୁ ଲାଗୁ ହେଉଅଛି ଯେ ମୁଁ ହଜରତ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କର ଉପ ଅଟେ ଏବଂ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିନା ଅଧିପତି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜମାତର କେହି ଇମାମ ନ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତ ଜମାତର ବିନାଶ ଘଟିବ। ଏହି ଉପଦ୍ରବୀମାନେ ଇସଲାମୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଧ୍ୱଂସ ତଥା ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇସଲାମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। କାରଣ ମୁଁ ଏହି ଉପଦ୍ରବୀମାନଙ୍କର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲି ଏବଂ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଉପଦ୍ରବୀମାନେ ତିନୋଟି କଥାରୁ ଗୋଟିଏ କଥାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସେହି ତିନୋଟି ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋ ଶାସନରେ ଶାସ୍ତି ମିଳିଛି ସେହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶାସ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ନିଆଯାଉ। ଯଦି ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖିଲାଫତକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି। ଅତଏବ ମୁଁ ଯଦି ପରିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଶାସ୍ତି ନ ନିଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖିଲାଫତ ପଦବୀ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି ଏବଂ ଏହି ଉପଦ୍ରବୀମାନେ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯଦି ଏହି କଥା ନ ମାନେ ତେବେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ମୋତେ ଧମକପୂର୍ବକ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ମୋର ଆଜ୍ଞାରୁ ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଅତଏବ ପ୍ରଥମ କଥାର ଉତ୍ତର ଏହିକି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ସେହି ଉପଦ୍ରବୀ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ମୋ ଆଜ୍ଞାବହତାରୁ ଓହରିଯିବେ ଏବଂ ମୋତେ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିବେ ଓ ମୋତେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଶାସ୍ତି ଦେବେ। ଅତଏବ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଆନହୁ କୁହନ୍ତି, ମୋ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଖଲିଫାମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ତ୍ରୁଟି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ପୂର୍ବ ଖଲିଫାମାନେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବୋଧ ହୁଏ ତ୍ରୁଟି କରିଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଲାଗୁ କରିବାର ଅର୍ଥ ମୋତେ ମାରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଏହି ସମସ୍ତ କଥାର ସାରମର୍ମ କେବଳ ଏତିକି ଯେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଖିଲାଫତରୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିବାର ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଅଛ ସେହି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ମୋର ଉତ୍ତର ଏହା ଯେ ମୁଁ ଏହି କଥାକୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମନେକରେ। ସେମାନେ ଚର୍ମରୁ କେଶ ଉପାଡ଼ି ମୋ ମାଂସକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ମୋତେ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଖିଲାଫତ ମୁଁ ଏହି ବସ୍ତ୍ରକୁ କଦାପି ଓହ୍ଲାଇବି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥା ଏହିକି ଯେ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଆନହୁ କହିଲେ, ଏହାପରେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ ଯେ ସେମାନେ ମୋ କଥା ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି କଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଯଦି ଧର୍ମବିଧାନ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏମାନେ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବୟତ କରିଥିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୟତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିନଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ମୋ ହସ୍ତରେ ବୟତ କରିବେ। ଅତଏବ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୟତକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେମାନେ ବୟତ ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ବୟତ ଭଙ୍ଗ କରିପାର। ମୋର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ନା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲି ଓ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଅଛି। ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଏପରି କରିବା ସଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଯାହା ଚାହିଁବେ କରିବେ। କାରଣ ହଜ୍ର ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ମକ୍କା ମୁକର୍ରମା ଭୂମିରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ। ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ଏହି କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେ ଏହି ଉପଦ୍ରବୀ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମକ୍କାରେ ଯେପରି କୌଣସି ଉପଦ୍ରବ ସୃଷ୍ଟି ନ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ସେ ହଜ୍ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମଦିନାବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଆନହୁ ଅବଦୁଲ୍ଲା ବିନ୍ ଅବ୍ବାସକୁ ହଜ୍ର ଅମୀର ନିଯୁକ୍ତି କରି ମକ୍କା ପ୍ରେରଣ କଲେ। ହଜରତ ଅବଦୁଲ୍ଲା ବିନ୍ ଅବ୍ବାସ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଆନହୁ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଆନହୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ହେ ଅମୀରୁଲ ମୁମିନିନ୍, ମୁଁ ହଜ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଜିହାଦ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମନେ କରୁଅଛି। ହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ହଜ୍ର ଅମୀର କରି ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଆନହୁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଯେ ସେ ହଜ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ହଜ୍ ଦିନରେ ଅମୀରର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଉପଦ୍ରବୀମାନେ ସେଠାରେ ଯେପରି ନିଜର ଦୃଷ୍ଟତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନ କରନ୍ତୁ।
हजरे उपस्थित थिबा लोक माने मदीनावासी को साहाय्य करने लगी आह्वान दि जाऊ एवं उक्त चर्चित पत्रटी को हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु अब्दुल्ला बिन अब्बास रजियल्लाहु अन्हु का हस्ତରେ प्रेरण करथिले। जेतेबेले उक्त पत्र संपर्क में उपद्रवी मानू ज्ञात है सेतेबेले सेमाने हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु प्रति आहुरी कठोरता अवलंबन कले। सेमाने एही अवसर को खोजुथिले जे युद्ध करिवार कौनसी आड़ जदि सेमानकु मिल जाता ताहले सेमाने हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु को अवश्य शहीद करि पारंते, किंतु सेमानकर समस्त उद्यम व्यर्थ होइथिला एवं हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु सही उपद्रवी मानकु दुष्टतार कौनसी सुजोग मध्य देई नथिले। परिशेष रे सेमाने अतिष्ठ और उत्क्षिप्त हो जाई एही उपाय पांचिथिले जे जेतेबेले रात्र होई जाउथला एवं लोक मैंने शोई जाउथिले सेतेबेले सेमाने हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु घरे पत्थर फिंगुथिले। एपरि भाबरे सेमाने हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु परिवार वर्ग को उत्तेजित करुथिले कि हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु परिवार उत्तेजित होई पाल्टा पत्थर फिंगंतु। सही विद्रोही माने लोक मानकु यह कहि परिबे जे हे देख लोक माने हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु परिवार वर्ग आम मानक ऊपर को पत्थर द्वारा आक्रमण करिसेंती, एणु आमे माने मध्य जवाब रे एही पत्थर फिंगा को बाध्य होउछु। हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु किंतु निजर समस्त परिवार वर्ग को जवाब न देवा पई अर्थात पत्थर न फिंगा पई कहिथिले। दिने सुजोग देखि हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु कांथ निकट को आसिले एवं कहिले जे हे लोक माने तुमे माने भाबुछे मु तुम मानकर दोषी, ताहले तुमे माने मो ऊपर जो अत्याचार करने को चाहूछ ताहले कर, किंतु अन्य लोक माने तुमर की दोष करिसेंती जे तुमे माने सेमानक ऊपर को पत्थर फिंगुछ, कारण यह द्वारा अन्य माने आहत होबार यथेष्ट आशंका रही। सही विद्रोही माने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर देइथिले जे आमे माने तो कौनसी पत्थर फिंगी ना। हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु कहिले जदि तुमे माने फिंगी ना तेबे एही पत्थर सब किए फिंगुछि। सही विद्रोही माने उत्तर देले जे एही पत्थर गुड़िक बोधहुए अल्लाह ताला फिंगुथिबे। नौज बिल्ला आमे माने ईश्वरंकर शरणापन्न चाहूछु। हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु कहिले तुमे माने मिथ्या कहूछ, जदि एही पत्थर गुड़िक अल्लाह ताला फिंगुछंती ताहले अल्लाह तालांकर कौनसी पत्थर लक्ष्यच्युत होई न थांता, किंतु तुमମାନଙ୍କ द्वारा फिंगा जाइथिबा पत्थर गुड़िक एणे तेणे पड़ुथला। यह कही हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु सेमानक सम्मुखरू हटिगले। से जहा हेउना काहेकि साहाबा मानू वर्तमान हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु निकट में एकत्रित होगाकू दिया जाऊ नथिला, किंतु यह सत्वे भी सेमाने किं कर्तव्य विमूढ़ होई नथिले, अर्थात निजर कर्तव्यरू केबे हेले विमुखता प्रदर्शन करि नथिले, बरं परिस्थिति सापेक्ष से दुई भागरे निजर कार्य को विभक्त कर देइथिले। जो माने वयस्क व्यक्ति थिले एवं जो माने चारित्रिक प्रभाव जनसाधारण को ऊपर अधिक रहिथिला सेमाने निजर समय को लोकों को बुझाइबारे अतिबाहित करुथिले। सेहीपरि जो लोक माने कौनसी प्रभावशाली नथिले किंबा युवक थिले सेमाने हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हुकर सुरक्षा दायित्व रे नियोजित होइथिले। प्राथमिक जमात मध्यरु हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ओ ईरान विजयी हजरत साद बिन वकास रजियल्लाहु अन्हु उपद्रव को ह्रास करिबार सर्वाधिक उद्यम करथिले। विशेषकर हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु उक्त उपद्रवर दिन मानकरे निजर समस्त कार्य छाड़ी उपद्रव को दूरीभूत करिया लगी पड़थिले। सुतरां उक्त घटनार प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मानक मध्यरु हजरत अब्दुर रहमान नामक व्यक्ति जणे थिले। से कहती जे मु सही उपद्रवर दिन गुड़ी को देखी जे हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु किभଳି निजर समस्त कार्य छाड़ी देइथिले एवं हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हुकर शत्रुंकर क्रोध को प्रशमित करिबा एवं तांकर कष्ट को दूर करिबा पई दिवारात्र उद्यमरत थिले। एकदा हजरत तल्हा जहाँ को ऊपर यही दायित्वटी नष्ट हो जाइथिला जे से उस्मान रजियल्लाहु अन्हुकर निकट को जल पहुँचाइबे, किंतु जल पहुँचाइबारे जेतेबेले विलंब घटला सेतेबेले हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु तल्हा रजियल्लाहु अन्हुको ऊपर अत्यंत क्षुब्ध प्रकाश करथिले। अतएव हजरत तल्हा रजियल्लाहु अन्हु से पर्यंत शांति रे बसिले नहीं जे पर्यंत से हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हुको घरे जल पहुँचाई देई नथिले। द्वितीय गोष्ठीटी सही गोष्ठी थिला जी जण करी किंबा दुई दुई जण करी जहाकू भी अवसर मिलुथिला
से सुजोग देखि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु घरे किंबा पड़ोशी घरे एकत्रित होगा लगे। से ही एकत्रित होइथिबा लोक माने यही प्रण कले जे से माने निजर जीवन देदेवे पछे किंतु हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ऊपर आँच आसवाक देवे नहीं। से ही गोष्ठी हजरत अली तल्हा एवं हजरत जुबेर रज़ियल्लाहु अन्हुଙ୍କର संतान मानक व्यतीत स्वयं साहबा मानकर एक गोष्ठी मध्य सामिल होइथिले। यही लोक माने दिन राति हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुଙ୍କ घरर सुरक्षा देउथिले एवं हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुଙ୍କ पर्यंत कौनसी शत्रु को पहुँचाइबाकू देउनथिले। जदियो यही संख्यालघु गोष्ठी संख्यागरिष्ठ गोष्ठी मुकाबला करिपारि नथांता किंतु विद्रोही माने यह चाहूथिले जे से माने कौनसी आड़ रखी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुଙ୍କୁ हत्या करिवे। से माने मध्य एते जोर देउनथिले। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु सही समय परिस्थिति को जदि अनुध्यान करा जाए तेबे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लामीय राष्ट्र पई जो जो कल्याण करिसेंती ताहा उपरे आलोकपात करिबा द्वारा मनुष्यर बुद्धि हतबाक होई पड़े। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु द्वार सम्मुखरे विद्रोही मानकर 3000 सैन्य दल थिला एवं सेमानक ठारू रक्षा पाया पई कौनसी उपाय नथिला। किंतु जो लोक माने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुଙ୍କୁ रक्षा करने को चाहूले से ही लोक मानकु मध्य हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु अटकाउथिले एवं कहूथिले जाओ तुमे मो पई निज जीवन को कहीं विपद रे पकाउछ। से ही विद्रोही मानक केवल मो सहित शत्रुता रही तुम सहित से कौनसी शत्रुता नहीं। अतएव हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुଙ୍କ चक्षु सेतबेले सही समय को देखुथिला जेतेबेले इस्लाम से ही उपद्रवी मानक हस्त द्वारा एक बहुत बड़ विपदर सम्मुखीन होइथिला। केवल प्रकाश्य रूपक एकता नुहे बरं आध्यात्मिक व्यवस्था मध्य विक्षिप्त भाव खूब निकटवर्ती होइजिबो एवं हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जानिथिले जे सेही भली एक घड़ीसंधि क्षण रे इस्लामर सुरक्षा एवं ताहार स्थापना निमंते जड़े साहाबींकर आवश्यकता पड़िबो। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु यह जानि नथिले जे तांकु रक्षा करने को जाई साहाबा मानकु निजर प्राण बलि मध्य देवाकू पड़िबो। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु समस्तंकु एही उपदेश देउथिले जे सही विद्रोही मानकर सहित युद्ध कर नाही। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु चाहुथिले जे जेते दूर संभव होई पारुची सेते दूर पर्यंत आगामी उपद्रव को दूरीभूत करने पई सही जमात सुरक्षित रहू जो जमात को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहचर्यता लाभ होइथिला। अतएव हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुଙ୍କର बुझासुझा करने सत्वे जो साहाबा मानकु हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुଙ୍କ घर पर्यंत पहुँचबार सुजोग मिल जाउथिला से माने निजर कर्तव्य संपादन करिबारे अवहेला प्रदर्शन करुनथिले बरं से माने आगामी विपद उपरे वर्तमान विपद को प्राधान्य देउथिले। उक्त अवधि सही विद्रोही मानकर जीवन एथिपाई सुरक्षित हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु सेमानंकु सुधीरबार आउ एक सुजोग देवाकू चाहूले। परिशेष रे सही समयटी मध्य आसीगला जेतेबेले विद्रोही माने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुଙ୍କ ऊपर को आक्रमण करने आउ अधिक समय धरी अपेक्षा करने को पड़ला नहीं। अतएव से माने आउ अधिक अपेक्षा करि पारले नहीं कारण हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु हज अवसर में एकत्रित होइथिबा मुसलमान मानकु एक छाती थरा वार्ता शुणाई देथिले एवं मक्का घाटीर गोटे पार्श्वर अन्य पार्श्व पर्यंत यही वार्तार प्रतिध्वनि गुंजरित होता। अतएव हज रे एकत्रित होइथिबा मुसलमान माने यही निष्पत्ति नेले जे से माने हज परे जिहादर पुण्यरु वंचित रहिबे नहीं। सही दिन हज तीर्थयात्री माने मिशरीय उपद्रवकारी और सेमानकर साथी मानकर मूलोत्पाटन घटाइबे। उपद्रवकारी गुप्तचर माने सेमानकु मुसलमान मानकर उक्त योजना संपर्क में अवगत कराइदेले। वर्तमान उपद्रवकारी विद्रोही मानकर शिविर में अत्यंत अधीरता एवं व्याकुलतार लक्षण दृश्यमान होउथिला। एपर्यंत कि सेमाने परस्पर मध्य कथबार्ता होगाकू लगिले जे वर्तमान सही व्यक्तिर हत्या छड़ा अन्य कौन उपाय नहीं। जदि आमे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुଙ୍କୁ हत्या न कलु ताहले मुसलमान मानक हाथ में आम मानकर निहत होगा सुनिश्चित। एथिरे संदेहर कौन अवकाश नहीं। उपद्रवकारी यही अधीरता तथा व्याकुलता को उक्त खबरटी आहुरी द्विगुणित कर देइथिला जे सीरिया एवं बसरा रे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुଙ୍କର पत्र पहुँचीगला। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुଙ୍କ पत्र पहुँचवा पर सेठाकार लोक माने
जो माने पूर्वर ही हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु शासन को अपेक्षा कर बसते से ही पत्र पहुँचा पर से आहरी उन्मादित तथा उत्साहित हो पड़े एवं साहबा माने मध्य निजर दायित्व को अनुभव कर मस्जिद और सभारे मध्य समस्त मुसलमान मानकु निज कर्तव्य प्रति दृष्टि आकर्षण करी सही उपद्रवी मानकर विरुद्ध रे धर्मादेश देले जे आज जदि जो व्यक्ति जिहाद न कला ताहले से किछि कला भी नहीं। कुफार रे अकबा बिन उम्रो, अब्दुल्ला बिन अबी औफा एवं हंजला बिन रबी अल यतमा और अन्यान्य साहाबागण लोक मानकु मदीनावासी को साहाय्य करिया पई अनुप्राणित करुथिले। अपर पक्षरे बसरा रे इमरान बिन हुसैन, अनस बिन मालिक, हिस्मान बिन आमिर और अन्यान्य साहाबा माने मदीनावासी को साहाय्य करिया पई लोक मानकु उत्साहित करथिले। सीरिया रे अन्य साहाबा माने उदबात बिन साबित, अबू अमामा एवं अन्यान्य साहाबा मानक स्वर को समर्थन जणाई लोक मानकु उस्काउथिले। अपर पक्षरे मिसर रे खर्जा एवं अन्यान्य व्यक्ति माने अन्य देशरू सैन्य दल घेनी सेमानंकु एकत्रित करी मदीना आड़कू अग्रसर कराइथिले। अतएव उक्त संवाद द्वारा विद्रोही मानक मनरे छनका पशि जाइथिला, सेमानंक अधीरता आहुरी द्विगुणित हो जाइथिला। परिशेष से ही विद्रोही माने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु घर उपर आक्रमण करी बलपूर्वक प्रवेश करने को उद्यम करने को चाहिए। उपद्रवकारी और साहाबा मानक मध्यरे घोर युद्ध होइथिला। साहाबा मानकर संख्या कम थिला किंतु सेमानकर आत्मविश्वास स्वाभिमान सेमानकर संख्या को पूर्ण करुथिला। जो स्थान युद्ध है अर्थात हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु घर सम्मुखें सही स्थानटी अत्यंत संकीर्ण थिला। एणु उपद्रवकारी माने निजर संख्या गरिष्ठता सत्वे मध्य लाभवान हो पारि नथिले। जेतेबेले हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु को उक्त युद्ध संपर्क सूचना मिलला सेतेबेले आपण साहाबा मानकु युद्ध करने को बारण कले। साहाबा माने सेतेबेले हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु को एकुटिया छाड़ी देवाकू विश्वास विरुद्ध एवं आज्ञावहतार आदेश विरुद्ध बोली मन करथिले। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु साहाबा मानकु ईश्वरंकर द्वाही देवा सत्वे साहाबा माने किंतु फेरिबाकू अस्वीकार करथिले। परिशेष रे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ढाल हाथ में धरिले एवं बाहर को बाहरी आसिले एवं साहाबा मानकु निज घर मध्य को नहीं आसिले एवं कबाट किलिदेले। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु समस्त साहाबा मानकु एवं तांकर सहायक मानकु वसियत कले, अल्लाह ताला तुम मानकु संसार रे एथिपाई देई नाहंती जे तुम माने संसार प्रति मुहासक्त हुओ, बरं अल्लाह ताला तुमको जीवन रूपक संसार एइथिपाई देइछंती जे तुम माने अल्लाह तालांकर द्वारा प्रदान करा जाइथिबा जीवन माध्यम परकाल पई साधन गुड़िक एकत्रित कर। यही संसार क्षणभंगुर और नश्वर किंतु परकाल क्षणभंगुर नुहे, ताहा चिरस्थायी अटे। अतएव क्षणभंगुर वस्तु तुम्हानंकु निश्चय करि न देउ। तुम माने चिरकाल पर्यंत थिबा वस्तु को क्षणभंगुर वस्तु उपर प्राधान्य दियो एवं अल्लाह ताला साक्षात को सदा स्मरण रख। जमात को विक्षिप्त होबाकू दियो नाही एवं अल्लाह तालांकर यही पुरस्कार को विस्तृत कर नाही जे तुम माने सर्वग्रासी मृत्युर गर्त निकट रे छिड़ा होइथिल एवं से तुम मानकु निज कृपा बल मुक्ति प्रदान करी तुम मानकु परस्पर भाई भाई कर देइथिले। यह पर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु समस्त मुसलमान मानकु विदाय जणाइले एवं कहिले जे अल्लाह ताला तुम मानकु सुरक्षा प्रदान करंतु एवं तुम मानकु साहा हुअंतु। तुम माने समस्ते मो घरु बाहर को चली जाओ एवं सही साहा मानकु डाक जो साहा मानकु मो पर्यंत पहुँचिया को दिया जाए नहीं। विशेष करी हजरत अली, तल्हा एवं जुबैर रज़ियल्लाहु को पठाओ। यही लोक माने बाहर को आसिले एवं अन्य साहा मानकु मध्य डका कला। सेतेबेले एभली एक वातावरण सृष्टि होइथिला जे चतुर्दिगरे शोकर छाया खेली जाइथिला। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु यही वार्ता द्वारा विद्रोही माने मध्य प्रभावित होई रही पारि नथिले। सामयिक रूपे जेतेबेले हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु मुसलमान मानकु कहिले जे तुम माने बाहर को जाओ, सेतेबेले मुसलमान माने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु को कथा मानी अवश्य बाहर को बाहरी जास्तिले किंतु से माने विद्रोही मानक ऊपर को आक्रमण करे नहीं। से जहा हेउना काहेकि समस्ते यह अवलोकन करथिले जे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को द्वारा प्रज्वलित होइथिबा दीपशिखाटी वर्तमान तार सांसारिक बयस को पूर्ण करी
ଏହି ସଂସାରବାସୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅତଏବ ଏହି ମୁସଲମାନ ମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସାହାବାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କଲେ। ତେଣୁ ସେହି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ସାହାବାମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ବିରୋଧ କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମସ୍ତ ସାହାବାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଅନ୍ହୁ ଘରର କାନ୍ଥ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୋ ନିକଟକୁ ପାଖେଇ ଆସ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସାହାବାମାନେ ପାଖେଇ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ, ହେ ଲୋକମାନେ ବସିଯାଅ। ଅତଏବ ସାହାବାମାନଙ୍କର ଏହି ସଭାକୁ ଦେଖି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଅନ୍ହୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଅନ୍ହୁ କହିଲେ, ହେ ମଦିନାବାସୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଅଛି ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସେ ମୋର ପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖିଲାଫତର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ। ଆଜି ପରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏପରି କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବି ନାହିଁ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ବଳରେ ସେ ସଂସାରରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଉପରେ ଶାସନ କରିବ। ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରି ଦେଉଅଛି। ସେ ଯାହା ହେଉ, ସେ ଯାହାକୁ ବି ଚାହିଁବେ ନିଜ କାମ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏହାପରେ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଅନ୍ହୁ ସାହାବାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଦିନାବାସୀଙ୍କୁ ଶପଥ ନେବା ପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଅନ୍ହୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ମୁଖକୁ ଠେଲି ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବରଂ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଅନ୍ହୁଙ୍କର ଏହି ଆଦେଶଟି ସାହାବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲା। ତାହା ଏଭଳି ଏକ ମତଭେଦ ଥିଲା ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପୂର୍ବେ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। କାରଣ ସାହାବାମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ଆଦେଶକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନର ନୁହେଁ ବରଂ ବିଦ୍ରୋହର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସାହାବାମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେମାନେ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଅନ୍ହୁଙ୍କର ଏହି ଆଦେଶକୁ କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ବିଦ୍ରୋହ ଅଟେ। ସୁତରାଂ କେତେକ ସାହାବାମାନେ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଅନ୍ହୁଙ୍କର ଉକ୍ତ ଆଦେଶ ପକ୍ଷକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଅଭିଳାଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ବୋଧହୁଏ ଏହି ଲୋକମାନେ ଏହା ଭାବିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମେମାନେ କେବଳ ଖଲିଫାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବୁ, ନା କି ଆମେମାନେ ଏହା ଦେଖିବୁ ଯେ ଉକ୍ତ ଆଦେଶ ଉପରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ସାହାବାମାନେ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଅନ୍ହୁଙ୍କ ଏହି ଆଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ନିଃସନ୍ଦେହ ରୂପେ ଖଲିଫାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଖଲିଫା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ, ତେବେ ଉକ୍ତ କଥାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ତୁମେମାନେ ଖଲାଫତ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଏହା ଏପରି ଆଜ୍ଞା ଯାହାକି ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷରେ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଅନ୍ହୁ ଏହା ଅବଲୋକନ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସାହାବାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେବାଟା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଥିଲା। ଏହି ସାହାବାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଅନ୍ହୁଙ୍କୁ ନିଜର ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେମାନେ କିପରି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଃସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଅତଏବ ଏଭଳି ଆଦେଶକୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏପରି ଆଦେଶକୁ ବିଦ୍ରୋହର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଅନ୍ହୁ ସାହାବାମାନଙ୍କ ଏହି ପ୍ରେମ ତଥା ଆନ୍ତରିକତାକୁ ଦେଖି ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଏହା ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତା ତଥା ଅନୁରକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଯେପରି ନ ଘଟୁ, ବରଂ ସେମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଅନ୍ହୁ ସାହାବାମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ପଛରେ ଆସିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହାବାମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଅନ୍ହୁଙ୍କୁ ନିଃସଙ୍ଗ କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ସୁତରାଂ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଅନ୍ହୁ ଏହି ଆଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ହଜରତ ଅଲି, ହଜରତ ତଲହା, ହଜରତ ଜୁବେର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସୁପୁତ୍ର ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଅନ୍ହୁଙ୍କ ଘର ବରଣ୍ଡାରେ ମୁଖଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ରହିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଖଡ଼ଗକୁ ଖଡ଼ଗ ଖୋଳ ମଧ୍ୟରେ ପୁରାଇଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ହଜ୍ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସାରି ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦିନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଏହା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଫଳାଫଳର ସମୟ ଖୁବ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆସିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ବ୍ୟାକୁଳତାର ଆଉ ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଅତଏବ ମୁଗିରା ବିନ୍ ଅଲ୍ ଅଖନାସ୍ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ ହଜ୍ କରି ସାରିବା ପରେ ଜିହାଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ମଦିନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ଏହି ଉପଦ୍ରବୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ସୂଚନାଟି ମିଳିଗଲା ଯେ ବସ୍ରାବାସୀଙ୍କର ସୈନ୍ୟଦଳ ସରାର ଏହି ସ୍ଥାନଟି ମଦିନାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଉକ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସେହି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳରେ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚରିତାର୍ଥ କରାଯାଉ। ଯଦିଓ ବିଶ୍ୱାସକାରୀମାନେ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହାବାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଆନହୁଙ୍କର ବାରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘରକୁ ନ ଫେରି ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଆନହୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଏହି ଖଲିଫା ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଓ ସାହାବାମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଏହା କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦିଓ ଆମମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ନଗଣ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେମାନେ ସେହି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବୁ। ଯଦି ଆମେମାନେ ଏପରି ନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଅତଏବ ସାହାବାମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ କମ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୃହର ଭିତର ପଟୁ ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ କାଠ ଗଦା କରି ସେହି କାଠ ଗଦାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଦେଲେ, କାରଣ କବାଟଟି ଯେପରି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ସେହି ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ମିଳିଯାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ବାଟ ଫିଟିଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ସାହାବାମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାର ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୃହ ଭିତରେ ବସିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଖଡ଼୍ଗ ଧରି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଆନହୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉକ୍ତ କଥାରୁ ରୋକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଗୃହରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବା ପରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କଥା ରହିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତାହା ଘଟିଗଲାଣି। ତୁମେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଉ ବିପଦରେ ପକାଅ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। ସେହି ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜର କୁକର୍ମ ପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ ହେବେ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସାହାବା ଓ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଆନହୁଙ୍କ ଉକ୍ତ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଖଡ଼୍ଗ ଧରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଅବୁ ହୁରେରା ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲେ ଏବଂ ସେ ସୈନ୍ୟ ନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେହି ସାହାବାମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆଜିର ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ଠାରୁ ଆଉ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହୋଇପାରିବ। ଏହାପରେ ସେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ୟା କୌମି ମାଲି ଔଦୁକୁମ୍ ଇନ୍ନଲ୍ ନଜାତି ତଦ୍ ଉନ୍ନନି ଇଲନ୍ ନାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ମୋର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ତୁମକୁ କ'ଣ ହୋଇଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଡାକୁଛି ଆଉ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ଡାକୁଛ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧଟି ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଠାଏ ସାହାବାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସେହି ବିଶାଳ ବିଦ୍ରୋହୀ ସୈନ୍ୟଙ୍କର ସହିତ ନିଜର ସକଳ ଶକ୍ତିକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ହଜରତ ଇମାମ ହୁସେନ, ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସିଦ୍ଧି ତଥା ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧିର ଯୁବରାଜ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ କବିତା ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ଦିନ ତଲ୍ହା ଏବଂ ଇମାମ ହସନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଆନହୁଙ୍କର କବିତା ବିଶେଷ ରୂପେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟେ, କାରଣ ଉକ୍ତ କବିତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ହୃଦୟାବେଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁମେୟ କରାଯାଇପାରେ। ହଜରତ ଇମାମ ହସନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଆନହୁ ଏହି କବିତା ପଢ଼ି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ଲା ଦିନହୁମ୍ ଦିନି ୱଲା ଅନ୍ନା ମିନହୁମ୍ ହତ୍ତା ଅସିନୁ ଇଲା ତମାନୁ ଶମାମି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କର ଧର୍ମ ମୋହର ଧର୍ମ ନୁହଁଇ ଓ ନା ମୋର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶମାମ ପର୍ବତର ଶୃଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇନାହିଁ। ଶମାମ ସାଉଦି ଆରବର ଏକ ପର୍ବତର ନାମ, ଯାହାର ଶୃଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ଉପମା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ହଜରତ ଇମାମ ହସନ
रजियाल्लाहु अन्हु कहिबार तात्पर्य यह थिला जे पर्यंत मु मोर लक्ष्य स्थल पर्यंत पहुँची जाई नहीं से पर्यंत मु एही उपद्रवी मानक सहित निरंतर रूपे युद्ध करिवि एवं एमानक सहित संधि स्थापन करिवि नहीं, कारण आम मानक ओ सेमानक मध्य कौनसी साधारण मत पार्थक्य घटी नहीं, बरं आमे सेमानक उपरे विजय लाभ करिया पई ही परे ही सेमानक सहित संपर्क स्थापन करिवु। यह हेउची सही शांतिर युवराज को चिंताधारा जी सर्वदा संधि स्थापन व्यग्र करुथिले। अतएव वर्तमान आमे माने तल्हांकर सुपुत्र मुहम्मदंकर युद्ध कविता कहूछु। से कहती जे अन्ना इब्नु मनहादा अलैहि वहदी वरदा अहजाबा आला रग्मी मियादी, अर्थात मु हेउची सही व्यक्तिर पुत्र जी वहद युद्ध दिन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुरक्षा प्रदान करथिले एवं समग्र अरब लोक मानक सत चेष्टा सत्वे तल्हा से ही अविश्वासीकारी को पराजित करथिले। अर्थात आज मध्य वहद भली एक परिस्थिति एवं घटना घटवाक जाउछि। मोर पिताश्री जो भली भाव में युद्धभूमि समस्त तीर को निज हस्तर सह्य कर एवं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर आँच आसिया को देई नथिले, अर्थात हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आहत किंबा क्षति हेबा को देई नथिले एवं निज जीवन को बाजी लगाई देथिले। मु मध्य एहीपरि वीरत्व प्रदर्शन करिवि एवं हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु प्राण रक्षा करिवि। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर मध्य उक्त युद्ध में सामिल होइथिले एवं गंभीर भाव में आहत हेले। मुरवान मध्य गंभीर भाव में आहत होई मृत्यु पर्यंत पहुँची मृत्यु मुखर फेरी। मुगिरा बिन अल अखनस शहीद होइथिले एवं जो व्यक्ति विद्रोही मुगिरा बिन अल अखनस को शहीद करथिले सही व्यक्ति मुगारी को जाई देखिला जे जीवित अछंती कि मृत्युवरण करिसेंती। अतएव जेतेबेले से देखिला जे मुगिरा रज़ियल्लाहु अन्हु मृत्युवरण करिसेंती सेतेबेले से खूब जोर चित्कार कला एवं ता पाटुरु इन्ना इलैहि ओ इन्ना इलैहि राजिउन बाहरी पड़ला। सैन्य दलर सेनापति ताकू पाटी कला जे एही शुभ क्षण रे तथा प्रसन्न अवसर रे पार्टी अशुभ कथा कहूँ एवं अनुतापर परिप्रकाश करुछु। से उत्तर देला आज राति मु एक स्वप्न देखी। से स्वप्न रे मते जड़े व्यक्ति कहले जे मुगिरा बिन अल अखनस्कर हत्याकारी को नर्कर शुभ संवाद दे दियो। अतः मु यह जानीपारि जे मु ही तांकर प्रकृत हत्याकारी अटे। से मु शोक और संतापित परिप्रकाश कली। उपरोक्त चर्चित व्यक्तिंकर व्यक्तित्व आहुरी अनेक लोक माने मध्य आहत तथा निहत मध्य होइथिले। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को सुरक्षा प्रदान करथुआ बेले संख्यारे दलर संख्यारे आहुरी ह्रास घटिथिला। गोटे पार्श्वर विद्रोही माने आकाशीय भयवाणी सत्वे निज जिद्रे अटल रहिले एवं अल्लाह तालाଙ୍କ प्रिय संप्रदाय सहित युद्ध जारी रखिले। अन्य पार्श्वर नैष्ठिक मुसलमान साहबा माने मध्य निजर सर्वोच्च वीरत्व प्रदर्शन करिवार कौनसी हेला कले नहीं। यही नैष्ठिक मुसलमान साहबा मानक मध्यरु अनेक व्यक्ति माने निहत एवं आहत मध्य होइतिले। यह सत्वे भी साहबा मानकर यही स्वल्प संख्यक दल अहरह भाव में हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को सुरक्षा देइथिला। से जहाँ हेउना कहीं हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को संपर्कित आलोच्य चर्चाटी वर्तमान अब्याहत रही। इंशाअल्लाह यार अवशिष्टांश आगामी खुतबारे चर्चा करी। वर्तमान मु केतक मृतक विषय चर्चा करने को चाहूँगी जो माने विगत दिन में मृत्यु घटी एवं नमाज जुमा पर यही मृतक व्यक्ति मानकर नमाज जनाजा पढ़ेबी। तन्मध्यरु सर्वप्रथम व्यक्ति होउछंती सम्मान्य स्वर्गत मुहम्मद नजीब खान साहब जे कादियान दावत इल्ला जुनूबी हिंदर नायब नाजिर या उपमंत्री थिले। से मास्टर स्वर्गत BM मुहम्मद साहेबकर सुपुत्र थिले। से केरल कन्नड़ एर्नाकुलम जिले में अधिवासी थिले। चलित मास फेब्रुआरी 14 तारिख दिन हृदयाघात तांकर वियोग होइथिला। इन्ना निलाही ओ इन्ना इलैहि राजिउन। अल्लाह तालांकर कृपारु से वसियत करथिले। मृतंकर परिजन मध्य तांकर विधवा पत्नी व्यतीत 3 जन पुत्र अछंती एवं 3 जन पुत्र वक्फेन उत्सर्गीकृत जीवन पवित्र तेहरीक रे सामिल अछंती। स्वर्गत नजीब साहबकर सुपुत्र जामिया अहमदरे अध्ययनरत अटंती। स्वर्गत नजीब खान साहब अबाल्य अहमदी नथिले बरं 17 वर्ष बयस स्वर्गत को निज पिता माध्यम जमात अहमदिया सहित परिचय होता। अतएव से जमाती लिटरेचर और इस्लामी उसूल की फिलोसफी नामक पुस्तक अध्ययन करने को लगिले एवं दिने निज पिता को पचारे जे जड़े बालक केते वर्ष बयस निजर संबंध में निष्पत्ति नहीं पारिबो।
प्रत्युत्तर स्वर्गत पिताश्री कहले जे जड़े बालक 17 कि 18 वर्ष बयस निज संबंध में कौन निष्पत्ति नहीं पार। प्रत्युत्तर स्वर्गत नजीब साहेब मुहम्मद उलुई साहेब माध्यम बयत करी जमात अहमदिया सामिल होते। बयत संपर्क में मौलाना उलुई साहब निजर एक स्वप्न संपर्क में वर्णना करी कहती जे मु स्वप्न देखी मो आड़ को अनेक तारका मान द्रुत बेगे माड़ी आसुंच। से तारका मान मध्यरु एक क्षुद्र तारकाटीए द्रुत बेगे मो आड़ को माड़ी आसुची। तेबे उलुई साहेब यही क्षुद्र तारका को यथार्थ मौलवी मुहम्मद नजीब खान साहब को नहीं। से जहाँ होना कहीं स्वर्गत नजीब साहब निजे परिवार वर्गर सर्वप्रथमे बयत करथिले। अवश्य तांको पिता जमात को भल भाव जानी किंतु अहमदी होई नथिले। पर स्वर्गत नजीब खान उद्यम बल पिता एवं तांको भाई बयत करथिले। बयत पर स्वर्गत नजीब साहेब एक स्वप्न को आधार करी जामिया अहमदिया एडमिशन नहीं एवं जड़े वक्फे जिंदगी या उत्सर्गीकृत जीवन भाव सेवा करने को निष्पत्ति नहीं। पुनश्च भारत अवस्थित कादियान जामिया शिक्षा समाप्ति पर चंडीगढ़ मुबल्लिक सिलसिला भाव में नियुक्त होते। यापर मुझे नायब नाजिर दावती लीला भाव में नियुक्त करी। एपरी भाव से नूरुल इस्लाम विभाग में इनचार्ज भाव में दायित्व ग्रहण करते एवं तबलिकर कार्य को से सुचारू रूपे तुलाई। से नियमित नमाज पाठ करुले एवं ओषा रखुले। से तहजुद पाठकारी व्यक्ति थे। खिलाफत प्रति गभीर निष्ठा विश्वस्तता एवं आंतरिकता थिला। से प्रत्येक कार्य को निष्ठा शिष्टता सहकार तथा समय संपादन करुले। तांको स्वभाव में यही कथाटी संश्लिष्ट थिला जे कार्यटी को अत्यंत जत्नर सहकार सहित एवं यथा समय संपादन करा जाऊ। उपासना प्रति तांकर विशेष ध्यान थिला। से निजर परिवार वर्ग मध्य अल्लाह तालांकर उपासना प्रति दृष्टि आकर्षण करुले। से भक्त मानकर अधिकार संपादन प्रति विशेष रूपे अंशग्रहण करुले। नूरुल इस्लाम विभाग इनचार्ज सम्मान्य सिराज अहमद साहब उल्लेख करती जे से नियमित रूपे बैतुद्वारे दुआ करुले। से अत्यंत पुण्य स्वभाव व्यक्ति थे। से निस्वार्थ पर मनोभाव रखी जमात रे सेवा करुले। से उपस्थित खलीफांकर प्रचारिक और सांस्कृतिक टार्गेट को पूर्ण करिवार सर्वदा व्रती एवं व्यस्त रोते। जमातर पुस्तक मलयालम भाषार अनुवाद एवं अनुदति पुस्तकर रिव्यू तथा त्रुटि संशोधन करने से सौभाग्य लाभ करते। स्वर्गतंकर सेवा संपर्क में कादियान नाजिर नसरो इसाद साहब उल्लेख करती जो स्वर्गत नजीब साहब पुस्तक अल वशियत तजलियात इलाहिया इरफान इलाही कायदा यसरनल कुरान एवं मोर खुतबा बड़ी गुड़िक संपर्क में तहरीक वक्फे नोर मलयालम भाषा अनुवाद करने को से सौभाग्य लाभ करते। सेहीपरि तफसीर सगीर मलयालम अनुवाद पुनः मुद्रण समय से तफसीर को चेकिंग करिवार मध्य सौभाग्य लाभ करते। सेहीपरि तांकर एक पुस्तक जार नाम निसाबी तालीम अटे एवं ताहा 3 भाग में विभक्त ताहाकू मलयालम भाषा मध्य से अनुवाद करते। 2013 मसीह 2016 मसीहा पर्यंत से केरल रिव्यू कमिटीर सभापति रही। केरल एर्नाकुलम जिलार अबू बकर साहब कहती जे स्वर्गत नजीब साहब हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को लेखनीर मलयालम अनुवाद करी लोकों निकट में पहुँचाइबार एक अपूर्व स्पृहा तांको मन भितर रही। से दुर्बल विश्वासकारी मानकु सुदृढ़ स्तर रे पर्यंत पहुँचाइबा एवं सेमानकु अविचलिता अवलंबन कराइबा सर्वदा उपदेश देउथिले। अल्लाह ताला वैकुंठ स्वर्गतंक स्तर को उन्नति करंतु आमीन। द्वितीय जनाजा होछि नजीर अहमद खादिम साहबकर। से स्वर्गत चौधरी अहमद बिन दीन साहेब चट्ठांकर सुपुत्र थे एवं मुनीर बिस्मिल अतिरिक्त नाजिर इसात बड़ भाई थे। फेब्रुआरी मास 6 तारिख दिन से मृत्युवरण करते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तांको दादा जेजेबापा स्वर्गत चौधरी शाहदीन साहेब माध्यम वंश में अहमदियत आसला। स्वर्गत नजीर साहेब कॉलेज काल ही धर्म सेवा आरंभ कर देथिले। लेखनी और भाषण देवार अपूर्व शैली विशेष रूपे धुरणीधर तथा प्रवीण थे। युवा बयसरू शेष निश्वास पर्यंत भाषण और लेखनी तथा उपदेश माध्यम से धर्म सेवा और धर्म प्रचार नियोजित रहते। से खुदामुल अहमदिया रबुआर स्वेच्छाकृत सभापति पदवी में अधिष्ठ थे। यापर मतमीद या विश्वस्त रूपे पुनश्च बाहवल नगर अमीर रही। सेहीपरि से नायब
କାଏଦ ଉମୁମି ମଜଲିସ୍ ଅନସାରୁଲ୍ଲାହ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ସେ ରବୁଆର ଦାରୁଲ କଜାର କାଜୀ ୟା ବିଚାରକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କର ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଜନାଜା ହେଉଛି ଘାନାର ସମ୍ମାନୀୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଲ୍ ହାଜ ଡକ୍ଟର ନାନା ମୁସ୍ତଫା ଏଟି ବାଟିଂ ସାହେବଙ୍କର। ସେ ଘାନାରେ ଅଲ୍ ହାଜି ଚୁଚୁ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ 17 ତାରିଖ ଦିନ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଇନ୍ନା ନିଲ୍ଲାହି ଓ ଇନ୍ନା ଇଲାଇହି ରାଜିଉନ୍। ସ୍ୱର୍ଗତ ମୁସ୍ତଫା ସାହେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1979 ମସିହାରେ ସେ ଅହମଦିୟତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜର ବ୍ୟବହାରିକ ତଥା କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଏକ ଡ୍ରାଇଭର ୟା ବାହନ ଚାଳକ ହିସାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅବଦୁଲ ୱାହାବ ଆଦମ ସାହେବଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବରେ ସେବା କରିବାର ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ବ୍ରିଟେନ ଓ ଘାନାରେ ମଧ୍ୟ ଜମାତରେ ପ୍ରେସ୍ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ସେବା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜାପାନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାଳ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ଜାପାନରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜମାତର ସ୍ଥାନୀୟ ସଭାପତି କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅବଲୋକନ କଲି ଯେ ହାସ୍ୟପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଧର୍ମ ସେବାରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ କୌଣସି ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବଦା ଏହି ପ୍ରୟାସ ରହୁଥିଲା ଜମାତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଯେପରି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହାପରେ ସେ ନିଜର ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଉନ୍ନତି କରୁ କରୁ ଘାନାର ବିଖ୍ୟାତ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ କୃପାରୁ ଖଲିଫାଙ୍କ ଦୁଆ ଯୋଗୁଁ ଚୁଚୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାମରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯାହା ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗର ମନୋଭାବ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲା। ସେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଆର୍ଥିକ ବଳିଦାନ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାଲ ଭାବରେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଭାପତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ କୃପାରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ମୁସ୍ତଫା ସାହେବ ଓସିୟତ କରିଥିଲେ। ମୃତଙ୍କ ପରିଜନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ପତ୍ନୀ ଏବଂ 3 ଜଣ ସୁପୁତ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯାହାର କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଘଟିଯାଇଥିଲା। ସେଠିକାର ମୁବଲ୍ଲିକ ଇନଚାର୍ଜ ଏବଂ କୁଫି ରେଡ଼ିଓର ସମ୍ପାଦକ ମୁବାରକ ଆଦିଲ ସାହେବ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମୁସ୍ତଫା ସାହେବଙ୍କର ବିଶେଷ ଗୁଣାବଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଧର୍ମ ଓ ମାନବ ସେବା ହିଁ ସମୟ ଦେବା ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ତ୍ୟାଗ ଓ ବିନମ୍ରତା ଆଦି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମୁଖ ଅଟେ। ସେ ନମାଜ ତହଜୁଦ ଓ 5 ବେଳା ନମାଜ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ଥିଲେ। ସେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଯଥା ସମୟରେ ଚାନ୍ଦା ଦେଉଥିଲେ। ସେ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏକ ମସଜିଦର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ସେ ଅନ୍ୟ ମସଜିଦର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କେତେକ ମିଶନ ହାଉସର ନିର୍ମାଣ ଓ ମରାମତିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ରହିଥିଲା। ଜମାତର ଜମି ଉପରେ ଯଦି କେହି ଅବୈଧ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି ବସୁଥିଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା ତେବେ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ଆଇନ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଓକିଲ ବୁଝୁଥିଲେ ଏବଂ ଜମାତରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନେଉନଥିଲେ ବରଂ ସ୍ୱପାଣ୍ଠିରୁ ସେ ଓକିଲର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଥିଲେ। ଅହମଦିୟତର ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ଉତ୍ସାହ ଓ ଦୀପନା ଭରି ରହିଥିଲା। ସେ ନିଜର ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତବଲିଗ କରି ଅହମଦିୟତରେ ସାମିଲ କରାଇଥିଲେ। ଘାନାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରୁ ଘାନାର ଅର୍ଦ୍ଧ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରୋତାଗଣ ଶୁଣନ୍ତି ସେହି ରେଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଏକ ତବଲିଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ କରାଉଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଏକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ସେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବଳରେ ଏହି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦୈନିକ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲେ। ସାପ୍ତାହିକ ଭାବରେ ତବଲିଗ ପ୍ରଚାରିକା ଭିଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଜମାତର ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଶତାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅହମଦିୟତର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତବଲିଗ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯାନ ୟା ଗାଡ଼ି ବିଶେଷ କରି ୱକଫ କରିଥିଲେ। ତବଲିଗ ୟା ତରବିୟତି ୟା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସହଜତା ତଥା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କେତେକ ମୁବଲ୍ଲିକ ଓ ମୁଅଲ୍ଲିମଙ୍କୁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଏବଂ ଆଉ କେତେକ କାର୍ ମଧ୍ୟ କିଣି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ମୁବଲ୍ଲିକ ଓ ମୁଅଲ୍ଲିମଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜମାତର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଅହମଦିୟତକୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ପରି ପ୍ରିୟ ମନେକରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଜମାତର ସେବା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଜମାତ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ସେ ଜମାତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ବଳିଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଉପରେ ନିଜର ଅସଂଖ୍ୟ କୃପା ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିବ। ଉପରୋକ୍ତ ଗୁଣାବଳୀରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ।
से अन्यमानकु उपदेश देवा पूर्वरु स्वयं निजर कर्म को तदनुजाई परिचालना करिया पई उद्यम करुथिले। कुफू रेडियो स्टेशन अंचल अवस्थित एक सर्वबृहत हस्पिटाल या चिकित्सालय को जाउथिबा एक सड़क भांगी जाइथिला, जद्वारा रोगी माने गमनागमन करिवार असुविधा सम्मुखीन होते। अतएव से निजस्व पांठिर उक्त सड़कर पुनः निर्माण कराइथिले। उक्त सड़कर शुभोद्घाटन पई स्थानीय मंत्री, राजनैतिक व्यक्तिविशेष, डाक्टर और गणमाध्यम आदि सेठार उपस्थित होते। से उद्घाटनी सभारे प्रायतः समस्त अणअहमदी व्यक्तिविशेष यथा ख्रीष्ट धर्मावलंबी माने एकत्रित होते। यही भी अवसर में से निजर भाव विनिमय करी कहिले जे मु जने अहमदी मुसलमान एवं मु द्वितीय आगत मसीही मिर्जा गुलाम अहमद कादियान को ऊपर विश्वास रखे। मसीह मौद और तांको खलीफा मानक ही मोते ईश्वरकर अधिकार और मानव सेवार अधिकार दायित्वबोध संपर्क शिक्षा देउछि। यही शिक्षा बल मु जने अहमदी मुसलमान हिसाब से मनुष्य और सेमानकर दुख समस्या को दूर करने पर चेष्टा करने को निजर कर्तव्य बोली मन करुछि। यही कारणरू मु एही डाक्तरखानार सड़क निर्माण करिछि। से 48 वर्ष पुनर्बार कुरान करीम मौलिम जमालुद्दीन साहबंकर माध्यम पढ़िथिले एवं पुनर्बार कायदा एसनल कुरान मध्य शिखिथिले, कारण तांकर उच्चारण सेपरि सठिक हो जाऊ जेपरि सठिक हो जाऊ। या पर से नियमित भाव में अनुवाद सहित तिलावत करुथिले एवं कुरान उपर बहुत गभीर अनुचिंता करुथिले। से अनेक अनाथ पिला मानकु रहणी एवं निज घर आश्रय देथिले एवं से मानकु कोठरी मध्य देथिले। से सही पिला मानकर आर्थिक तथा सांसारिक शिक्षार मध्य व्यवस्था करथिले। अतएव से असंख्य गुणावलीर अधिकारी थिले। अल्लाह ताला स्वर्गत प्रति सदैव हुअन्तु एवं वैकुंठरे तांकर स्तर को उन्नीत करंतु एवं स्वर्गत परिजन को तांकर पुण्यावली गुड़ी को अब्याहत रखा पे सामर्थ्य प्रदान करंतु। आमीन। चतुर्थ जनाजा होछि रबुआर सम्मानीय स्वर्गत गुलाम नबी साहेब इब्न फजल दिन साहबंकर। स्वर्गत गुलाम साहेब गाबुन मुबल्लिक सिलसिला जियाउर रहमान साहबंकर पिता थिले। स्वर्गत गुलाम साहब चलित गत फेब्रुआरी मास 2 तारिख में मृत्युवरण करथिले। इन्ना निल्लाही ओ इन्ना इलाही राजिऊन। से अबाल्य अहमदी थिले। से एक बैंक रे चाकरी करथिले। बैंक रु अवसर नेबा पर से डस्कारे आसी बसति स्थापन करथिले एवं बस्कार सेक्रेटरी माल रहिथिले। से डस्कार नायब सदर मध्य रहिथिले। अतएव एतद व्यतीत से जनरल सेक्रेटरी जईम अंसारुल्ला ओ इमामुश सलात या नमाजर इमाम मध्य रहिथिले। से मस्जिद रे नियमित नमाज तहजुद पाठ करिया को सर्वदा चेष्टा करुथिले। से नियमित रूप उच्च स्वर रे तिलावत कुरान करीम करुथिले। से अत्यंत विनम्र, सहानुभूति, प्रकाशकारी व्यक्ति एवं धैर्यप्रिय व्यक्ति थिले। जेपरि मु कहली जे स्वर्गतंकर सुपुत्र गाबुनर मुबल्लिक सिलसिला जियाउर रहमान तैयब साहेब प्रतिकूल परिस्थिति निज पितांकर जनाजा एवं तदफिन ने सामिल हो पारि नथिले। अल्लाह ताला तांको मध्य धैर्य और साहस प्रदान करंतु एवं वैकुंठरे तांकर स्तर को उन्नीत करंतु। आमीन।